में रहने वाले के सबके जो बराबर की हक है कुकी समुदाय को भी है। तो इस बार जो जंग हो रहा है 2 साल हो चुके हैं, मैं बैठा हूँ, सारे कुकी समुदाय इरफान अली से बिगड़ गए। आज तक किसी ने उसमें जस्टिस उठाया है कि साहब apa mana kan tu ni ya nak saya nak buat orang ni tu tu hai ai pi le tu ni hi mai thai kan egamo lao lo ni kai nga force peace abol tu no na so not acceptable ye sana jo amun ai tu hi bang se nun te ta ke sa ka be mi kan hin hoi cha ta ne he chi chun lum bok lo bet sana hi India gate muna he Jadi emergency candle light jadi hong di gong hin, hong dah sonjol sini pojok di batu di sento ini kita nanti mencop cahaya orang. President, sorry, advisor yang tahu nah, cop cahaya mana pengen. Tahu deh, aja mau berciin ke tipa audi, tu ni cina tak boleh bikin. Ini langa hasil dan fake umur, saya yang kapur dan salah ini. Kita yang kumdu hat kerjakan main dia buat, nangin security force wahin tin, cikit orang telai selalu kalah. Quân đường động vào program thì chúng ta là các chị nắng mà speech sang tiếng Anh thì cũng làm cái cuối dòng lệ đi dòng xì phun ảo với in dòng phun ảo in dunia inamu vào thiên số chủ đi về đây này ít tập bằng hi in dòng xì force cái bộ thế này but not peace dunia peace force ibo den chủ đấy President rule omen Kuki जो चाहते sentiments की तीही नल एंड होल आज कोई पीता है दुनिया ये पीवे चाहम इनोई सी वही as a citizen of this country as a rightful citizen of this Bharat that I call India I have every right to remain as a free citizen where my rights are respected where I can move freely in this country. And I also have every right to protect my land, my dignity, and my territory from being encroached. Dunia hi inam abu iso keve. Ala dunia Delhi mona kuki chaten ipi bol thi bang. Alangkari ni cheven galik kap thi bove. Ahi banga dunia kitu to ta achalai hu ba iponet now ilai net now hin khoi chan ho ha dunia kisu ko you have just asked for 5 minutes now it's please nu le pate ule now kisu ko ho icho zong si you have just asked for 5 minutes only sir we have allowed icho zong si hi now please listen to me here 163 BNS ade la tu kal yung ki ko hom ki ba pan la si ti bai le this is an illegal action I have told you many times because you didn't for the permission you are not permitted to yes sir thank you light the candle here please just 1 minute candle light vigil to na ningal jing utin na Delhi police is with you but we are requesting you please finish your yes sir certainly you have taken more than 10 minutes now candle ni lo hachun phone ba ute candle ni hachun phone ba ute just finish very within the 2 minutes please sir if you keep talking you are disturbing me please keep quiet tu ni ku ki ta pa hi je a hin ko an te gol hang let go thang sin sit igyal do le ama he nam pin gal izone ko le ugi nam pin kimil dalo ding he tu ni ko gelia on ko ki ta de do se achi ta sa dal go thang sin sit ka hin gyal do ven pathen ko ma lu mong se ring to don lang na da ha na nam mi ko ki ta te zo se
kahin lainat pidin adaha ayin sumi anu apa au anau ayin sumi apa sang patiun lomo na pihan nanti mo si ponten nanti san hi kukinam kukigam hudona tisan ahi tuni khoen hichi India gain hona hai kuki chaten ai lo le kuki students organization Delhi and NCR हम कहीं नहीं फोन दोना कहीं नहीं नहीं तो इन मिनट खत साइलेंस अने पे हुए थे ओके कन की फल इना हाथ वही तो इना बो डाउन अबाउट इट मिनट 1 minute साइलेंस 1 2 3 Slogan satu doa. Down, down. Second force. Down, down. Second force. No rest, no UT. No UT, no rest. Oh. No UT. No rest. No rest. No UT. No UT. No rest. No rest. No UT. No UT. No rest. No rest. No UT. You cannot force the peace on us, Satirita. You cannot force the Peace on us. 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 Down, down. Second force. Down, down. Second force. Down, down. Second force. To him. Force peace not acceptable, huh? Force peace. Not acceptable. 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 uniform hon tu nia ita pau khata tha chu na ji ja chu hilaya ha hi aw kang yo thei lo du ham ibiding nga ita pau tha zo ma iga ma iding yo thei lo du ham lung nge lo di chu they are here we are safe program इधर इतना ही मान दी हुई है आप लोग यहाँ में प्रोटेक्ट करने के लिए हैं हमें कोई चिंता नहीं है तब तक आप लोग हैं हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम मनाएंगे we feel safe under your protection do you hear इथी नाउ ही हॉन आज जो हमारा बेटी को जो घर पे मणिपुर में मारा गया उन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया है हमारा पुरखों ने इस देश के लिए अपने जान दिए थे तो उनको हमें मारने का किसी को हक नहीं है इस देश का कोई हम इस देश में रहने वाले के सबके जो बराबर की हक है कुकी समुदाय को भी है तो इस बार जो जंग हो रहा है 2 साल हो चुके हैं मैं बेघर हूँ सारे कुकी समुदाय इम्फाल वैली से बेघर है आज तक किसी ने इसके लिए जस्टिस उठाया है यूनिफॉर्म वाले ने नहीं उठाया है हम इसको नहीं मानेंगे इस देश के नागरिक एज अ सिटीजन हमें पहला जस्टिस दो इम्फाल वैली में हमें मारा गया हमें वहां से भगाया हमारे घर को जलाया हमारे बेटियों को बलात्कार किया उनको नंगा करके घुमाया है ठीक है हमारे साथ इतना अत्याचार होने के बाद हमारा देश की जो प्रशासन जो बैठने वाला जिसके पास सत्ता जिस उन लोगों ने अभी तक हमारे साथ कोई न्याय नहीं किया ना आवाज उठाया है हमें अपने घर को अपने माँ बाप अपने जमीन को अपने घर को अपने बेटी छोटे बच्चे सबको बचाने के लिए हमारा बेटी सामने आ रहा है कौन प्रोटेक्ट कर रहा है अभी तक हमारा बेटी ही हम खुद अपने आप को बचाव कर रहे हैं अभी तक लोगों ने हमारे लिए कुछ पक्ष हमारे पक्ष में कुछ बोला नहीं है बट आज इस मंच पे हम लोग हमारा बेटे को फिर से मारा गया है कल आज उनको दोबारा मारा गया है इसलिए हम यहाँ पे ये जताने के लिए आए हैं हमें मत मारिए हमें जस्टिस दो जो इम्फाल वैली में सारा जो क्राइम हो रहा है उनके ऊपर पहले जस्टिस दो पीआर रखना है पीआर रखो पहले पीआर जो एक्शन जो है इम्फाल वैली में लागू होना चाहिए सारे आम जो लूट गया है उसको पहले निकालो गवर्नमेंट के पास सारा उसको रिपोर्ट दीजिए और जितनी बेघर हो गया जो जंग में मर गया वो अलग है जंग के बाद जो बच्चे एक महीने के बच्चे मर रहा है बुजुर्ग लोग बीमारी से मर रहा है बेघर होने के बाद Again hereby want please close your protest despite of repeated direction and request you are not following our I'm orders. feeling safe to express my feelings. Sir, you are safe but you have asked
for the permission in the ground for Jantar Mantar. You can protest there easily and for a long time. हम माता मना रहे हैं, हम किसी का खून नहीं कर रहे, हम माता मना रहे हैं, ठीक है, हम माता मना रहे, किसी का खून In नहीं this कर रहे। area, 163 BNSS is applicable. You cannot gather more than 5% here. Despite of repeated request, सर, with due respect, हम यहाँ पे किसी का खून नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे माता मना रहे हैं। we are not following our legal orders. Despite of repeated direction and request, we are not following our act. We have always respect. Man in Sir, you are not following orders. Then how can we listen to it? You are respected. इसलिए गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पीआर रखो, जो भी लग रहे हैं, सबसे पहले सब कुछ इम्फाल वैली में स्टार्ट होना चाहिए। इम्फाल वैली में वहाँ पे कोई वॉर नहीं है, they don't have the right to ask for peace। हमें कुकी समुदाय को अटैक किया है, हमारा गांव हमारे घर को अटैक किया है, तो हम विक्टिम्स है, हमें पहले जस्टिस दिलाओ, फिर उसके बाद पीस टॉक जो भी लेके आओ, पर व्हाट वी डिमांड इज हमें जस्टिस दो, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल सॉल्यूशन हमें दीजिए। नो फोर्स पीस, यू सो गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारा जो दुख है, सुनिए, हम भी इंसान है, 2 साल हो चुके हैं, अब चुप हो रहे हो, पहले सीएम को हटाया, फिर पीआर रखा, फिर अगले बात क्या गवर्नर अभी, और उसके बाद क्या मल्टी सीएम अभी का अभी फोर्स आ रहे, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी वांट इज परमानेंट सॉल्यूशन, हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन दो, सेफगार्ड अस, प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी। सो हम भारत की जनता है, I will say, long live, we have to stay India, okay? Long live India! Long live India! We want justice! We want justice! Stop killing us! Stop killing the community! Stop killing the community! We are innocent! We are innocent! Thank you, man in uniform. That is gratitude. Tamahin namin na. Pa turi chen ke ko na kya wi na ma no so ke ma no ni sana me thane zo se ba the zo se no so ke pa ka a hin la ni na te ke hin hin na chi na ni na pa ho na ka ni ko ni ji ni mo se na ka ni turi chen ka ta ti lo ka ta ni dia ki wa ki su ni ki kai tha ge ki che pa ni ba no ni sa na ka ba no pa poi Kata pa dia lu kita ni apa kita ni nak kita tahu ni lu ni buat je ni boleh ni kita boleh pakai ni so ke hari nak dia usi nama ni mungkin dia ni ada apa pakai nama ni ni mungkin dia itu thodi dia hobi jadi semua thodi hobi ni ni nak thodi hobi kita thodi boleh ha kita boleh ni dah mahu ni cakap ni nama itu stage cuma ni ni boleh Ati pun lain. Jangan kau tahu hati dia orang yang mana so ke macam tu tahu hati orang pakai je. Dunia kata tahu hati kita ni. Kita kita mana so ke pakai. Nama lu cuma ni mesti ni hem balik lagi. Semua aja ni. Cuma si pakai nama ni. Jadi nama ni Hindu. Kau tahu nanti orang ini kan jangan lagi ni. Orang nak dia kena sana. Ni lah. Orang pun dah hilang ni. Nama lu cina ni. Hindu ni jadi sama ni. Ni thong pi nama ni mesti di orang tahu ke ni. Boleh mah, kita pausa. Kan dia ada, kita kita pausa ni kita macam ni kita ada malam. Alhasil ni kita itu thodi dia hobi. Jadi semua thodi hobi. Ni nak kita thodi hobi, kita thodi boleh ha kita pausa. Ni dah mahu ni cakap ni nama itu stage cuma ni ni boleh. Ati pun lain. Jangan kau tahu hati dia orang yang mana so ke macam tu tahu hati orang pakai je. Dunia kata tahu hati kita ni. Kita kita mana so ke pakai. Nama lu cuma ni mesti ni hem balik lagi. Semua aja ni. Cuma si pakai nama ni. Jadi nama ni Hindu. Kau tahu nanti orang ini kan jangan lagi ni. Orang nak dia kena sana. Ni lah. Orang pun dah hilang ni. Nama lu cina ni. Ni jadi sama ni. Ni thong pi nama ni mesti di orang tahu ke ni. Boleh mah, kita pausa. Kan dia ada, kita pausa ni kita macam ni kita ada malam. Alhasil nama ni so saya nak, kita lagi kita ni tahu ni.
Zong zo na humia alinsa kam tingwa ai ko na phalte ho zo zo na thidi na man ga zo na ding tin ko tau ki ni pa tu ni pawam pen go ti ho hi ni mo thai na ding enjoy ki ho ko pa thai na di nang ma ja ha ke la ki so hu ki pa ti ni de lu se ne te ho ko so ha ki lam sing nang man nei dai da ha po ni ke ha ni so na lo ki tan ta ho ki ni pa tu ni ki tong ho hi na pa na ko mon ti ko ti ko ni sa ke po we po kai chỉ là thêm trong dòng idol po về cái hỏi vậy là bằng idol po về cái gì chứ còn lúc chúng ta thì là đang mà dùng sai lắm nang mà nên enjoy sang noi nó cái đó thì hỏi cái số cái thì nên mình có thể nang mà nên phần gì mình thích là ông số mà những người này cũng kỹ cho người này cái cái thôi cái có bất kỳ cái rồi anh đi vào cái gì cho nó có thùng là cái này này tôi đi cái program theo cũng sai đi dòng này cái đó lúc hi cái năm cái 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 này bọn nào hiểu lúc chúng ta thì mình cái bộ cái trái này bọn gì chứ cái thì hầu hi lúc sẽ tạo lệ ngày lúc ta cái thi đi rồi mà thì cái thiểu quá ngày lúc ta cái phần không tin thấy liền hàng ngày cái lúc sẽ là mình cũng theo này thôi bên bên tàu cái này cũng thì mà là cái cha thì cái nào thì hầu in cái rồi mà đâm xe cái rồi luôn vào cái đâm xe là cái của mình thì họ cái rồi thêm đi nó mà trên nó mà nên thì hình trình rồi mình giá cái thứ bao nhiêu xíu mà nó mà thì là cái bao nhiêu cái xây khi mà cái nó mà họ lo xong hết cái nó mà nên ngay rồi thì cho nó chú họ chỉ muốn bên cái cái sao mình làm không tàu ấy amen Chị nói là lại họ lại area này chỉ cần bổ sung, kalau orang kan Triều Tiên, dalam sai lại hai người thì đừng chỉ có những cái sai nữa. Triều Tiên sudah, quay lên, muốn cái ông bố các bạn là cái ông đi là hiếm, ông thay chẳng, mình cái cái sự thờ là cái gì We know India. We fought for India. Yes. We are killed back home. Well, we are all our citizens of India. Just listen to us. We have a right. Because please stop it. We have finished the product. Please stop. We don't want to one more last slogan 1 minute only stop killing us. 1 minute. Okay, just one. Overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, in my heart, I believe we shall overcome someday. Thank you.